हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपको आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज आम देखा क्लास 6 पार्ट 1 टी आम देखी आगु पार्ट 2 देखा यूनिट 1 पार्ट 2 टाक। तो देख प्रथम देला रामनाथ वेंट होम है एंड टॉक टू हिज वाइफ है। तो पार्ट 2 रे से कहूँ जे रामनाथ घर गला एंड तार स्त्री सहित कथा है। देन ही स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड खेत से कौन कला सफा कला। ठीक अच्छे which had been lying empty all these years है जोटा कि सब खाली पड़ूला। there he planted row and row of banana plants banana plant को से लगेला धाड़ी धाड़ी करके। he tended them carefully tended माने looked after माने जो केयर कला। during the winter month winter समय शीत ऋतु रे he collected the dew with great care dew गुड़ी को से कौन कला केयर सहित रखिला जाग्रतर सहित। हिज वाइफ हेल्पड हिम टू तार वाइफ मध्य हेल्प करी। मधुमती gathered the banana crops took it to the market and got a good price for it है। से कौन कले ना कदली काला गुड़ी को से नौतिले मधुमती एकाठी करिके देन से गुड़ी को कौन करथिले गुड प्राइस भलो प्राइस रे बा भलो मूल्य देकी से बिकुथिले। ओवर द इयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स। ठीक अछि रामनाथ कौन कले प्लांटेड करथिले मोर एंड मोर प्लांट को एंड दे हैड ह्यूज बनाना प्लांटेशन तार गोटे बड़ बगीचा हेला। ऑल द एंड्स ऑफ 6 इयर्स 6 वर्ष पर ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। 6 वर्ष पर से कौन कले ना 5 लीटर ड्यू पाई गले काकर पाई गले। ठीक अछि देन कौन हला ना केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज हला सेज पाख को से जो हमर रोसी पाख को नेले केयरफुली बोतल भीतर। The sage smiled and muttered something over the water है। muttered माने spoke है in a low voice कौन गुणगुण होगी गोटे कहीदेले से पानी भितर कौन गोटे पकईदेले है। then he returned the bottle and said try it out। ठीक अच्छे से गोटे कौन करके आनिकी ताको देदेले रामनाथ को। रामनाथ sprinkled a few drops of a copper vessel and waited for it टू टर्न इनटू गोल्ड है। से कौन कले वेट कले छिंची देले स्प्रिंकलर माने वाटरिंग द प्लांट जेंटली है से गछ ऊपर छिंची देले आ किछि ड्रॉप कॉपर वेसल रे आनी देले जो सेटा को छिंची देले आ से अपेक्षा कले गोल्ड होउछि कि नै बोले। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड किछि घटला नै। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड टू द सेज से ऋषि को कहले आपण चीट कले मो सहित बोली। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस इयर्स ऑफ माय लाइफ मु 6 वर्ष पूरा मोर वैल्यूएबल टाइम को मु बर्बाद कर देली बोली से भाबिले। बट सेज मोहिपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती। ठीक अछि मधुमती कहिले जे कोन ना मधुमती टू कम फॉरवर्ड हला ठीक आसो बोली डाकिले। से केम विथ ए बिग बॉक्स से गोटे बड़ बॉक्स धरिके आसले। देन ही ओपनड इट देन ही सा साइनड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स हला तो गोल्ड कॉइन से भितर बहुत गुड़ाए थिला से देखिले। नाउ द सेज turned to the very surprised Ramanatha and said there is no magic potions that can turn things into gold ला एमती किछि मैजिक पोशन नाही जोटा कि तुमको कौन सी जिंस को तुमको गोल्ड रे परिणत कर दबो। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन ला तुम जेहेतु माने बहुत गुडा परिश्रम करलो बहुत थर तो एते गुडाए प्लांटेशन करिछ। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the markets। तमे जते बेले जत्न नउथलो ट्री गुडी कर सेठु जहा फळ फळुथला तमर स्त्री मार्केट रे नेकी बिकुथला। That's how you got this money। एई पैसा ही तमे सेठु पाइछ। It was your hard work that created this wealth, not magic हला तमे परिश्रम करथिलो ता फळ आजि तमे पाइछ एटा किछि मैजिक नुह। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me माने मु जते ए जिंस तुमको आगुर कहितांती परिश्रम करिया कथा ताले तमे करि न हातो। So I have played a trick on you मोटे ट्रिक कोटे प्ले करी। Ramanath understood the wisdoms behind these words and worked even harder on his plantation from that day। तो से दिन ठारू से कोन कला ना खेतरे बहुत गुडा बहुत परिश्रम कला और प्लांटेशन मध्ये अधिक कला।
ठीक अच्छे एटा किए लिखिं सुधा मूर्ति ठीक अच्छे तो आउ किछिटा क्वेश्चन देछि से गुड डिस्कशन करबा वर्तमान व्हाई वाज रामनाथ एंग्री काहे रामनाथ रागी हेतले सेकंड रे आसीबो हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ हला तो दुईटा क्वेश्चन आछि दुईटा क्वेश्चन रो आंसर भी करबा आ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करबा ता पूर्व किछि डिफिकल्ट वर्ड गुडी को देखि देबा हमें चलो वर्तमान डिफिकल्ट वर्ड गुडी को देखि देबा तो डिफिकल्ट वर्ड भीतर आसला टेंडेड टेंडेड मींस लुक्ड आफ्टर केयर्ड फॉर माने जत्न नेबा हला तापर आसिला कलेक्टेड गैदर टुगेदर माने संग्रह करबा हला संग्रह करबा एटा लिखिबो त माने हला हम कहि दोछि आ लेखुनी संग्रह करबा नेक्स्ट प्लांटेशन माने ए लार्ज फार्म वेयर द क्रॉप्स आर ग्रोन हला प्लांटेशन माने बहुत गुडे गछ लगाया को कहछ प्लांटेशन स्प्रिंकल्ड माने स्कैटर्ड स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड्स हला छिंचिबा स्प्रिंकल माने छिंचिबा ठीक अछि नेक्स्ट छिबा मटर्ड माने स्पोक इन ए लो वॉइस हला माने गुणगुण हेबा जोटा कि गुणगुण हेबा ठीक अच्छे नेक्स्ट प्रीवियस माने वेरी वैल्यूएबल है वेरी वैल्यूएबल माने मूल्यवान जिंस टैक्स मींस पाइल्स और कलेक्शंस ऑफ थिंग्स गदा है कलेक्शन ऑफ थिंग्स माने बहुत गुडे जिंस गदा माने गोटे जाय करिया को कहउची टैक्स देन वाइजडम मींस डीप अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है ज्ञान को कहउची वाइजडम ठीक अच्छे देन जीवा सरप्राइज मींस फीलिंग वंडर और शॉक्स है माने हठात कि ना आश्चर्य हो जाय को कहउची सरप्राइज्ड हठात घटिया जिनटा को कहउची सरप्राइज चीटिंग मींस एक्टिंग डिसऑनेस्टली ना चीटिंग करबा चीट करबा ठकीबा रिटर्न मींस गिव बैक तार परिवर्ते पाइबा को कहउची गिव बैक बा रिटर्न नेक्स्ट देखो साइनेट रो हमर हो गिव अप लाइट माने उज्जवल आलोक हबा जोटा क्रिएटेड मींस मेड समथिंग न्यू नुआ तयारी करबा वेल्थ मींस ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और रिचेस धनी हबा हला देन रहिबा केयरफुली मींस इन ए courteous and attentive way हला जागृत करियो जोटा कहछि केयरफुली जत्न नेबा जोटा हला नेक्स्ट जीवा स्टोरी टा को तो माने कोन करियो शॉर्ट समरी टा को ताको नीचे पढी दबो हला आ ओटा ये करूनी हला ठीक अछि स्टोरी टा को पढी दबो हला शॉर्ट टेक्स्ट फॉर्म रे लिखा है जे शॉर्ट फॉर्म रे हला एटा तो माने कोन करियो लिखि दबो न पढी दबो ठीक है हला ठीक अछि नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट वर्तमान देखिबा क्वेश्चन गुडी को हला तो बही भीतर क्वेश्चन गुडी को देखिबा व्हाट वाज रामनाथ एंग्री sorry why was Ramnath angry kahin hela ragla kahin Ramnath was angry because when he sprinkled the dew on a copper vessels did not turn into gold kichi gold re pornata hela nahi he thought the sage had cheated him ताको सहित cheat कले बोली से भाबिला and felt that he had wasted his 6 precious years of his life से भाबिला जे मु 6 वर्ष बेकार रे एबळे परिश्रम करतली वृथा परिश्रम करतली से भाबिला नेक्स्ट वर्तमान देखियो 2 नंबर क्वेश्चन देला How did Ramnath and Madhumati create wealth? इपरि से माने धनी हेले हला पैसा अधिक पाइले रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ थ्रू हार्ड वर्क परिश्रम बहुत कले जा फल से माने वेल्थ धनी हेले रामनाथ प्लांटेड एंड टुक केयर ऑफ बनाना प्लांट्स हला बनाना प्लांट कले प्लांटिंग करिकि से बहुत गुडा गछ लगिले बनाना गछ while मधुमती सोल्ड द बनानास इन द मार्केट्स से कोन कले मधुमती कोन कला ना बनाना गुडी को बिकिला market rate over the years their hard work helped them earn money and becomes wealthy है बहुत दिन पर से कौन कले बहुत वर्ष पर से माने बहुत गुडा पैसा अर्जिले एंड धनी हो गले ठीक अछि 2 नंबर क्वेश्चन बुझि गले नेक्स्ट देला read the following lines and answer the questions है he spent all his time learning more about the magic potions people cheated him often promising to tell him about it but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. तो देखिले जे तांको स्वामी बहुत गुडा पैसा अननेसेसरी वेस्ट करले तो से जल्दी करबा को जाउछथि बोली से भाबिले तापर प्रथम क्वेश्चन देला कंप्लीट द सेंटेंस विथ ए सुइटेबल रीजन ठीक अछि तापर 2 नंबर देला रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज़ रीड द पैराग्राफ एंड मैच कॉलम ए एंड बी हला तो एटा लिखियो हम एटा देखुछ मधुमती हला आ गोटे देछि रामनाथ आ गोटे देछि विपुल हला एटा को हम कंप्लीट करियो कहिछि तो देखो तो एटा कोन करिवो कॉलम ए सहित कॉलम बी को मैच करिवो हला देखो ता पूर्व एटा तो एटा लिखिबो मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी हला मधुमती worried about the Ramnath and behaviors. Ramnath's behavior. It have answer.
सेट कलम ए सहित कलम बी को मैच कर तापर आसले रामनाथ रामनाथ स्पेंड ऑल हिज टाइम्स लर्निंग अबाउट द मैजिक पोशंस ठीक है एटा लिखियो नेक्स्ट रहला तमरो पीपल पीपल कोन खले ना चीटेड रामनाथ ऑफन बेले बेले कोन करथिले से माने चीट करथिले रामनाथ सहित ठीक है नेक्स्ट जीवा तो एटा बुझी जाइथियो देखो मधुमती वरीड अबाउट रामनाथ बिहेवियर तापर रामनाथ कोन करथिले spent all his times learn about magic potions तापर people कोन करथिले ना चीटेड रामनाथ ऑफन तापर देखो देछि ट्रू फॉल्स राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ट्रू थिले टी लिखिबो फॉल्स थिले एफ लिखिबो ठीक अछि तो देखो एठी हमें कोन देछि मधुमती was troubled about what her husband did troubled तापर देछि रामनाथ was very happy digging his field तापर देछि the people did not like to cheat रामनाथ एति देछि एला देखो केन करियो तो प्रथम क्वेश्चन रो आंसर तमर हे जिवो ठीक अछि ट्रू फॉल्स कहिछि ट्रू फॉल्स रो प्रथम क्वेश्चन रो आंसर हे जिवो ट्रू मधुमती was troubled about what her husband did तो टी ट्रू नेक्स्ट जिबा रामनाथ was very happy digging his field बेटा हबो फॉल्स भूल थिला रामनाथ खुशी थिला कि नथिला the people did not like to cheat रामनाथ ना people चाहु नथिले चीट करिया बे ना एटा भी भूल चीट करूथि है ठीक अछि तो नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो मनो पहिले छि read the list of events given below arrange them in order and choose the right answer तो देखो एटा को एपर सेपट हेकि देछि एगुलो को अरेंज करके तुम लिखो बोली से कहिछि तो देछि फर्स्ट देखो द सेज स्माइल्ड तापर देछि रामनाथ गेव द bottles to sage तापर देछि रामनाथ dropped a few drops of water on the copper vessel तापर देछि he said something in a low voice over the water तापर देछि रामनाथ waited to see if the magic work तो एच पांचटा कोटा फर्स्ट कोटा सेकंड हबो देखो तो हमर हबो बी ए डी सी ई है एटा देखो बी फर्स्ट कोड एटा हबो एक तापर ए माने दुई तापर डी डी माने हमर होय जबो 3 तापर सी सी माने एटा हेजबो 4 तापर ई एटा हेजबो 5 बुझिलो एंती हम सेंटेंस तापर 2 नंबर ए देखो choose the correct words from the paragraph and fill in the blanks है see that the plant had dried up the garden there's some water on it and देछि तब how might Ramnath have felt when nothing happened to the copper vessels in देछि ठीक अछि एडिटर करियो आंसर तो बी रो आंसर तमे एंदे लिखिबो केन लिखिबो देखो seeing that the plant had dried up the garden sprinkled some water on it तापर 3 नंबर लिखियो 3 नंबर लिखियो how might Ramnath have felt Ramnath might have felt surprised and disappointed when nothing happened to the copper vessel ए रिग लिखिबो बुझि परछो नेक्स्ट जीवन नेक्स्ट देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देछि केतरा देछि ई पर्यंत पांचटा क्वेश्चन देछि पांचटा क्वेश्चन रा आंसर वर्तमान लिखिबा ठीक है तापर देखो तो प्रथम क्वेश्चन देछि जे कोन देछि ना व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ कोन करिया पे कहितले तो लिखिबो द सेज आस्क रामनाथ टू नो और टू ग्रो banana plants and take care of them for 6 years to make the magic potions magic potion पाया पहले तुम कोन करिया पड़ो 6 वर्ष पर्यंत banana plant को ग्रो करिया पड़ो बोली कहितले तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो बीटा दला why did the sage ask Ramnath to do everything himself निजे निजे करियो काहे कहले ना the sage wanted him to learn the value of hard work से चाहतले हार्ड वर्क का वैल्यू से सिखिया पे चाहतले and not dependent on others अन्य ऊपर डिपेंड न करके निजे करियो से चाहतले ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन थिला जे कोन थिला ना हाउ कुड रामनाथ हैव ए बिग banana plantation after 6 years तो तुम आंसर लिखिबो by working hard regularly and taking proper care of the plants he developed a big plantations से proper care नेला and कोन करला ना बहुत गुडे गछ लगाया जोगु हला तो तार बगीचा होले गोटे प्लांटेशन बगीचा गोटे हेला बनाना बगीचा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन थिला हमरो कोन थिला ना रामनाथ बिलीव दैट देयर वाज नो मैजिक पोशंस से काहे कि मैजिक पोशन ना बोली ना भाई ही ट्राइड द पोशंस ऑफ द कॉपर वेसल्स नथिंग हैपेंड किछि घटला ना सो ही रियलाइज्ड इट वाज नॉट मैजिकल तो जो देथिला सेज देथिवा जो कॉपर बोतल हारू पानी छिंचिला परे जदि किछि घटला ना असुविधा माने किछि माने नुवा किछि घटला ना गोड हला ना तो से रियलाइज करे जे मैजिकल किछि ना नेक्स्ट क्वेश्चन थिला हमरो ईटा थिला बिफोर एंड आफ्टर मीटिंग द सेज
what he did before meeting the sage कौन करथला ना wasted time chasing कौन magic potion खोजी खोजी बोलुथला ଆଉ କଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା spent money carelessly ମନି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ carelessly ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ବରବାଦ କରୁଥିଲା ତାପରେ what he had did after meeting the sage କଣ କଲା ନା work hard in the field ରେ କାମ କଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରେ କଣ କଲା ନା grew banana plantation and ended wealth ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରେ ଠିକ ଅଛି ଆସିବା नेक्स्ट देखो read the following words from the story use the words correctly to complete the paragraph given below there are two extra words in the box that you do not need ହେଲା ଦିଟା extra word ଦେଇ ଦେଇଛି box ରେ ସେଟା यूज କରିବନି ଆଉ ବାକି यूज କରିକି ଲେଖିବ ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ କଲମ ଏ ସହିତ କଲମ ବି ମିଶେଇକି ଏଠି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ଠିକ ଅଛି ତ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ତ ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖିଦବ there was a farmer who had a huge coconut plantations then he worked hard and did not depend on luck every day was difficult but he did not give up one day a man bought a bag of coconut from him and promised to pay him the money the next day days passed the man did not pay him anything the farmer felt cheated se farmer bhagla mate cheat korchi about 2 months later dimas pore he met the same man and asked him about his money se puri thare dimas pore tar paisa ta pachala the man said oh I had forgotten now I remember buying coconuts from you and he paid the money ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭାଇ ମୁଁ ତମଠୁ କୋକୋନଟ୍ କିଣିଥିଲି ବୋଲି and he paid the money ତାପରେ ପଇସା ସେ ଦେଇଦେଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଆକୁ ଆମେ କରିବା ହୋମୋଫୋନ୍ ମିନିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମୋଫୋନ୍ ମିନିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଆମର ହୋମୋଫୋନ୍ ମିନିଂରେ ଆମର ଦେଇଛି କ'ଣ ଆଇ ମାନେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ୟୁଜ୍ ଫର୍ ସିଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାପରେ ୟୁ ଆର୍ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ୟୁ ଆର୍ ହେଲା ତାପରେ ଡ୍ୟୁ ଅର୍ଥ expected to happen to be paid ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଇସା ଦେବାକୁ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ଡ୍ୟୁ sun the stars that gives us light and heat ସେ ହେଲା sun next ଯିବା bone means past tense of being ର past tense ହେଉଛି bone ତାପରେ flour powder made from grains used in cooking ହେଲା flour ମାନେ ଅଟା then ରହିବା sea large body of salt water ହେଲା କୁ କୁହାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଉଛି sea right ତାପରେ to form letters words on papers ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି right ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ତମକୁ ରହିବ match the phrases in column A and with column B column A ସହିତ column B କୁ match କରିବାକୁ କହିଛି ତ ଏଟା ଦେଖି ତମେ match କରିବାକୁ କହିଛି the children submitted their works ଏଟାକୁ match କରିବାକୁ କହିଛି ଦେଖ କେମିତି match କରିବ ତ ଦେଖ ଏଟାକୁ କେମିତି ଆମେ column A ସହିତ column B କୁ ସଜାଇବା ଦେଖ the children submitted their works before the deadline এটা হবে তারপরে he did not want to try rock climbing এটা হবে because why দিয়েছি তারপরে because আমরা লিখিব এটা হবে কোটা এটা of his fear of heights the children ran towards the gate as soon as the bell rang তারপরে Nitin was late to school today why দিয়েছি তো আজ সরি এটা হবে as soon as তো এটা হয়ে যাব আজ হ্যাঁ এটা হবে আজ হ্যাঁ আজ হব আজ there ଅଛି হ্যাঁ ট্রাফিক হ্যাঁ এটা দেখো এমতি এই অনুসারে লিখিব হ্যাঁ এমতি মানে লিখিব হ্যাঁ নেক্সট ଯିବା নেক্সট কোশ্চেন দেখো নেক্সট কোশ্চেন ଦେଇଛି let us listen ହେଲା এটা পড়িব ହେଲା পড়িକି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ହେଲା give 2 bananas to a boy who is hungry ହେଲା meet sir এটা কোন ଦେଇଛି you will listen to what Madhumati does with the bananas in her plantation as you listen number the events in the correct orders in which they happens write the numbers in the box beside each events ହେଲା ତା ମାନେ ଏଟାକୁ 1 2 ହିସାବରେ ସଜେଇବାକୁ କହିଛି ତ ସଜେଇବା ଦେଖ এই ଟାଇପର ସଜେଇ ଦବ ତମେ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିବ G ହେଲା goes to the market to sell the banana ହେଲା ତ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା ତାପରେ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡଟା ରହିବ E ଟା ହେଲା visit her neighbors and gift them bunch of banana ଏଠି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ହେଲା ତାପରେ 4 ରେ meets her friends କଳାବତୀ in the market next gives 12 bananas to her friends ତାପରେ ରହିବ
visits her mother and gives her dozens of banana. C ରହିବ ତାପରେ ରହିବ ଏଟା D choose to go home as only some bananas were left ଏମିତି ତମେ ଏଟାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ରହିବ ସେ କହିଛି ଦେଖ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ କହିଛି discuss the following questions with a partners you may use the hints to given the brackets what does hard work means to you it means it is something एटा लिखिबो हला हिंदी ए अनुसार तमे लिखियो कहै छै तो बुझि परछो तो देखो केनते लिखियो हम कहि दउछि तो लिखिबो हिंदी देखि what does hard work means to you hard work means लिखिबो putting in efforts and doing your task sincerely without giving up it is something that helps us achieve our goal हिंदी लिखिबो बुझि परछो नेक्स्ट बीटा देखो बीटा हला 3 reasons why hard work is important तीनटा रीजन लिखियो कहै छै हमको हार्ड वर्क काहे कि इंपोर्टेंट हार्ड वर्क फर्स्ट लिखिबो इट हेल्प्स अस अचीव सक्सेस पाई देन सेकंड लिखिबो इट मेक्स अस स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट पाई देन थर्ड लिखिबो इट टीचेस अस डिसिप्लिन एंड रेस्पोंसिबिलिटी डिसिप्लिन सिखौछ एंड रेस्पोंसिबिलिटी सिखौछ ठीक अछि तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देला लेट अस राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ banana पर लिखिबो ए banana is a healthy fruits that gives us energy I like to eat bananas at breakfast and during breaks. It tastes sweet and creamy. The outer covering is usually yellow color and the fruits is inside in white. The bhitarta white the peel feels smooth and soft. It has a fresh and fruity smell. Bananas are good for our health and skin. एंते तमे लेखि और डाइजेशन पई भी भलो बोल के तमे लेखि परबो आशा करछि संपूर्ण वीडियो